سلام بار دیگر. چه حال داریم؟ خوبین؟ تنجین خیلی بخشش زیاد افیر کامپیوتر خاموش کردیم، افیر تلفن گفتیم گیرون کنیم، برنامه باز اومد نکرد، باز تلفن از سر رستارت خلاصه کمتر وقت طلب کرد. خیلی بخشش زیاد از یک شما باز خیلی آواز ساز است، یعنی خوب است همه طرف است. صدبرگ سلام و علیکم سلام. بچه اسم خون سلام و علیکم سلام. محمد صالح مریم اکا خوب مریم. فاطمه زهرا سلام و علیکم سلام. دیر درآمدیم استاد سلام. بله دیر شد، همین برنامه ما بیزین چخیلی که چند وقت استفادهش نکردیم، از سر نامنویس کن یوتیوب بدره، تورسک استودیو بدره، ای خیلی که او خیلی که یعنی چند کم وقت گرفت. سلام علیکم استاد عزیز. مغز افیرتون چیه؟ افیر ساز بده فقط آوازا دیر میروان میرسن یا که کامنتری دیدم دیر میان میرسن. خلاصه بین ما و تماشابینا خیلی وقت زیاد بود. استاد فسان شده در آمدن آخر دیر میشه. نه من هم جام شدگی میگم فسان نیست، یعنی اگر افیر پیشکینه را دیده باشم به همین شکل به همین کرتا و به همین لباس شدگی بودن. یگان فسان کنی هم نرفتیم، یگان جام نرفتیم و عادت فسان کنی هم نداریم. مشکلی که هستیم هم خیلی میشینیم در پیش کامیرا. استاد کلی ناز فرزنده خوب شکر خدا خوب تنج هم از ساز صد خب اگر اجازت باشد دیگه کامنتری رو نخونیم، چی را بکشویم؟ سوال رو بکشویم. خب کی باشد؟ افیر مرد ماده ایسر دروین صدبرگ ایسر دروین افیر روزی ماده سوزای. خب چند نفره؟ 8 نفر. خب سرش میکنیم. خب کسانی که نو سلام دادن علیکشون بر سلام به همشون و همتون خوش آمدین. اکران خوب نمایان است. فیو بهترین ما و افیر تماشا کرده شدم. بخشش زیاد. خب در سوال چهارم اومده بودیم معنای نام زینب و کی اولوغبک شهرت رو گفتنشون. سوال پنجم در میگذاریم. سوال پنجم My brother نقطه an economist در جای نقطه ها کدام کلمه می آید؟ مرحمت. دیگه دیلو نمیشیم افیر سوزه بگیم استاد برای چی؟ چی میرسه؟ چی را افیره؟ درک حقیقت درست گفتن ایز میشود. در من یکم درک حقیقت اومد. درک حقیقت. خب اینجا چت بکشویم. خب کجا شد؟ بله فیوز صدبرگ چیزای مفید فرهاد. نه در چیز اکران تلفن درک حقیقت بوده است، اما پیش از درک حقیقت کی جواب داده بوده است؟ فرهاد. اما در اکران تلفن آمده است. در کامپیوتر دیار است فرهاد تجه
brother is мешавад. Бале. Фарҳод теҷа ҷавоб додан. Фарҳод теҷа ба як савол ҷавоб додан. дарки ҳақиқат буд. Чаи Сумайяхон гуфтен. Ина нигоҳ кунен. Аз рӯи экран нигоҳ кунен. Аз рӯи экран дар инҷа хоб Фарҳод теҷа мега эфир садай садбарг мега даромадам чизҳои апай садбарг чокад фею беҳтарин ма эфир даш тамошо карда шиштам казан теҷа бо чӣ шид ки ма ай канал паридом Фарҳод теҷа бале казан теҷа фею сози нағзи садбарг чизҳои муфид дигар дилов намешем эфир созе бигем устод Фарҳод теҷа brother is ина нигоҳ кунед brother is омадааст баъдан баъди вай очаи Сумайяхон омадаги is баъдаш дарки ҳақиқат. хоб Фарҳод теҷаро ҷавобшо қабул кардем. удалит кардан ки дарки ҳақиқат удалит кардан чӣ ба дарки ҳақиқат ҳаминҷа ҳастен чӣ ба удалит карден да ман да якум бор дар телефон дарки ҳақиқат буд ба ҳамин хотир гуфтам удалит кардам ана бо аз экрани компютер дидам аз инҷа Фарҳод теҷа буд якум дарки ҳақиқат буд бо удалит кард дарки ҳақиқат ҳо удалит шуд яке устод фаҳмо хуб бихел боша агар мардум бисёре гуфтестанд ки Фарҳодҷон бисёре гуфтестанд ки дарки ҳақиқат буд пас дарки ҳақиқатро қабул мекунем мешава дарки ҳақиқат ба ду савол ҷавоб додам. хоб казан теҷа устод аку саволото давом те ки бо эфир вайрон нашавад худо нигаҳдор хоб иншоалло давом додесте ака хай удалит кард ай мара ҳисоб кунед хуб айхтам ҳисоб мекунем ина мешава ина айхтам навиштемаш Фарҳод теҷа ба як савол ҷавоб додем ай дарки ҳақиқата ва Фарҳод теҷаро ҳарча қабул кардем ҷавобҳое ки камтар баҳсбарангез ҳастанд аз ду каси қабул мекунем мешава ҷавоб калимаи is меояд бале my brother is an economist. хоб саволи шашум my parents workers дар ҷои нуқтаҳо кадом калима меояд чӣ ба ин ҷо ҳама ноҳаққӣ кардест чӣ ноҳаққӣ шояд ки охир дарки ҳақиқат саросимаи шидай ки чилик шидай бигем ки кур шидай хоб дар телефон аввал дарки ҳақиқат омадестай ар навиштан боз аз экран мебинем ки шумоам бинед хоб Муҳаммад Солеҳ не нечестнигӣ кардести админ мардак барин чӣ хел нечестнигӣ яъне аз дарки ҳақиқат қабул накунем барои ман худтон шоҳид ҳастем ки якум аз Фарҳода қабул кардам мардум бисёре гуфтанд ки якум дарки ҳақиқат навиштааст дарки ҳақиқата қабул кардем Фарҳод теҷаро хат задем боз аз ҳар душа қабул кардем ки ҳар душ хафа нашавад яъне аз ин дабо честнигӣ зиёд мешавад хоб дар инҷа нигоҳ кунем дар экран дарки ҳақиқат омадааст баъд аз Муҳаммад Солеҳ ин ҳозир аз дарки ҳақиқата қабул мекунем ба се саволшо ҷавоб метан Фарҳод теҷа aid навиштан баъдан is навиштан дунё world ар навиштан дурустай очаи Сумайяхонам ар навиштан дурустай устод ина гуфтам эфиртон миём натонистам бахшиш мепурсам ҳеҷ гап надорад ҷои бахшишпурсиам нестай очаи Сумайяхон дарки ҳақиқат уд накун мана дурӯғгӯ накун хоб Simple man салому алайкум сози хуби устод ва алайкум салом хуш омадед Муҳаммад Солеҳ чӣ да ай ҳар душа қабул мекунед савол ҳамеша як ҷавоб дорад аз як таша қабул кунед хоб шумо дар ҷои мо мебуден чӣ кор мекарден савол ба шумо Муҳаммад Солеҳ савол ба шумо ки шумо агар дар ҷои мо мебуден чӣ кор мекарден масалан дарки ҳақиқат ҷавоб додааст удалит кардааст ба шоҳидӣ ҳама яъне ҳама гуфтааст навиштааст бо удалит кардааст ва дар инҷа Фарҳод теҷа меган хай вай удалит кард яъне мо ҷавоби Фарҳода бояд қабул кунем яъне шумо чӣ кор мекарден
آیا خوبش نیست که از هر دوش قبول کنیم بی خفگی شود یا که حتما باید که یک تاش قبول کنیم؟ خب در حقیقت معذرت میخواهم محمد صالح براتوف از حقیقت قبول میکردم. خب از حقیقت قبول میکردیم. فرهاد تجه شما چی میگن؟ مردم چی میگن؟ مردم اگر بگن که از هر دوش قبول کنین از هر دوش، اگر بگن که از فرهاد تجه از فرهاد تجه، از در حقیقت یعنی بازی یا که سوال جواب به یگون چی نشود، مثلا یگون خفگی یگون چی نشود. ما همین سوال جواب تشکیل میکنیم که یک وقت ما خوش شود یک خرسندی کنیم، نه اینکه بگیم همدیگر خفه شیم. اوچه اسم خون هر دوش استاد خوبیش هر دوش کتسای دنیا ورد سبب چی بود اود کرده است؟ خب کو در که حقیقت نیست سبب چی بود که از انتج استاد این سوال تا بیره همون جوش ده یک سوال دیگه سیبل من اومدم غم نمیدونم چی گپه. وای معلوم است که وای قصدن او دلیل نکرده است. فاطمه زهرا هر دوشه سیمپل من. خب گلجهان عالمی هر دوش فردوس مینوف کدامش در اکرام بود هموشه او دلیل کرد به حساب است. فرهاد جه خیلی مایلی من اشتراک نمیکنم. نه خیلی نمیشه که فرهاد جه در او چی خفه نشین. صدبک شد تستر جوابی خونین من 500 روبل برم و خولم پرتام تستر اپیرسته شد. فرهاد جه من میرم. نه فرهاد جه اگه اونجا نداریم بستین بازی میکنیم. یک نقطه بس از هر دوش است. هر دوش سلام. خب هر دوش یعنی بسیاری هر دوش نیستن. فرهاد جه برای چی او دلیل میکند بعد ای وای رو قبول میکنید. نه منم میخواهم خوب بگذرد پروسه در یک تاش قبول کنید در دیگرش شانس بسیارتر میشه. خب کی محمد صالح اینجا بسیاری هر دوش نویسیستن ای هر دوش قبول میکنیم دیگه از این پس یک تر قبول میکنیم میشه. یعنی نه خواهش شما را رد میکنیم نه او دو نفر را حاضرش ای هر دوش قبول کردیم از این پس دیگه فقط یک تاش قبول میکنیم. داشه استاد اوکی. خب کلمه R رو کی جواب داده بود؟ در که حقیقت بفرم جواب داده بود نوشتیمش. خب سوال هفتم شاید از جواب خودش راضی نبود. خیلی که چی میگن امو اگه بگم میگن بالا با پاس شنه یعنی بالا با پاس یعنی همین بالا با پاس این مشکله یعنی ده دیگه که ذکرش نکنیم. سوال هفتم ما وقتی خالی زیاد داریم. این جمله را با زبان انگلیسی ترجمه کنید. مرحمت. ما وقتی خالی زیاد داریم. یکی شد گفت کو خیلی تمام که ما وقتی خالی زیاد داریم. این جمله را با زبان انگلیسی ترجمه کنید. خب در که حقیقت I have very time نه درسته simple man we are have more time نه اینجا more به معنای زیاد است. very خیلی وقت درسته جونیک شویف we have many free time. انا این جواب جونیک شویف قریب است یه بار دیگه میبینیمش حوزی. We have a lot of free time. متاسفانه نادرست بوده است نه از اینش نه از اونش. خب we have many free time نادرست. دنیا world we have more free time more به معنی بیشتر است. گلجهان عالمی we have a lot of free time. همین گلجهان عالمی جوابش درسته. صدبک may have more than one نه نادرسته. این چیزهای مفید we have a lot of free time. همین گلجهان عالمی و چیزهای مفید جواب هر تون درسته. اما چگونه که محمد صالح گفتن از یکمش از کسی باشه هم را قبول میکنیم. گلجهان عالمی را قبول میکنیم. گلجهان عالمی به یک سوال جواب دادن. خب دلشاد گفتن
ассалому алайкум. Ва алайкум салом, хуш омаден. Вақтин гуфтена, маъзарат, хела бахшиш зиёд, ози вақт бояд ҷудо кунем. Бале. We have a lot of free time. дуруст гуфтем 2 нафар. хуб, ҳаштум, ин муҳандис нақшаи хуб дорад. ин ҷумларо ба забони англисӣ тарҷума кунед. ин муҳандис нақшаи хуб дорад. хуб, вақт ҷӯшид. рафтем, вақт ҷудо кардем. ин муҳандис нақшаи хуб дорад. нақшаи хуб дорад. нақша ба маънои харитани, нақша ба маънои план. хуб, гулҷаҳон бухуб гардак, хуш бошед апай казан. гулҷаҳон олами, аҳмад апаҷон, фотима зуҳро бо англисӣ мо намедонем. хуб, саволо ардалаш ҳастанд. апай фотима, ҳозир бо саволи дига ҳам меоянд. хуб, simple man, this engineer has a good plane. хуб, ягон ҷавоби дига аст. баъд ҷавобро бикушоем. ҷавоби касе ки ба ҷавобе ки дар қоғоз аст, яъне дар ворд аст, наздик бошад, аз ҳамона қабул мекунем. This mechanic has a good plane. чизҳои муфид. This engineer has a good plane. хуб, вақт буд шид. тамом, дига нанависен. ҷавобро нишон метем. This engineer has a good plane. кия мехоҳед навиштагия? This engineer has a good plane. This engineer has a good plane. This engineer has a good plane. Simple man навиштагиам. This engineer has a good plane. Simple man. Табрик. Simple man. Simple man ба як савол ҷавоб додан. хуб, оилавӣ дар Олмон ман намедонам, не ки гӯш карда мешинам ки ёд бигирам. ташаккури зиёд апай олмонӣ. хуб, саволи дигарро мехонем. саволи нуҳум. нуқта I a teacher. ҷои холигиро пур намоед. нуқта I a teacher. хуб, ҷои холигиро пур намоед. ҷумлаи саволӣ аст. маъзарат, фаромӯш кардагием. ҷумлаи саволӣ аст. хуб, фирдавс муфид шавад. садбак, чизҳои муфид. ҷоник, simple man, дунё, худ солт рафтагӣ. чизҳои муфид. лаббай, апай садбак. ҷоник шоев, м. дар инҷа м якум омадааст. ки аз ҷоник шоев омадааст. м, дуруст. ҷоник шоев. ба як савол ҷавоб додем. табрик. хуб, м мешавад. бале, дуруст ай. м яъне am I a teacher? Am I a teacher? хуб, саволи даҳум. There is magazine on the table. ҷои холигиро пур намоед. There is magazine on the table. ҷои холигиро пур намоед. садбак сара мегӯям шава як нуқта бас аст. This mechanic has a good opinion. хуб, як нуқта бас аст. ин саволи пешакӣ набуд, ба фикрам буд чид. чизҳои муфид. апай садбак рост шавай. дилшод ҷон, ман Фарҳодро надидестам. дар куҷо ҳаст Фарҳод? Фарҳод теҷе ҳамҷа ҳастем? Фарҳод теҷе? хуб, ҷавоб нест. There is magazine on the table.
اینجا جواب اومده بودیم راستی اینترنتی ما چسبید یا که چی مشکل شد ما جواب ندیم. گلجهان عالمی آر نوشتن نادرسته. اوچه سمیه خون آ. بله آ می شود. اوچه سمیه خون یعنی a magazine. خب در اینجا there is some magazine on the table. some آمادگی است. آر نیز درست است. آر نیز گفته شما هم درست است. خب باز بینیم که اون کس اگر سم نوشته باشد خب یکم اوچه سمیه خون نوشتگیان ای قبول میکنیم. اوچه سمیه خون. خب در حقیقت شما نوشتن که یکم رو نوشتیم. نگاه کنین یکم که نوشته از در اکران نگاه کنیم. راست میگن در حقیقت راست میگن. اوچه سمیه خون دیم نوشتگی راست و چهار سوالش جواب میتین. خب در حقیقت بله راست من نو دیدم. بخشش خب اپای صدمک باید فرهاد بچه کلون است 13-14 ساله. فرهاد جان رفتن چی؟ ما جواب هر چه قبول کردیم کو؟ جواب هر چه قبول کردیم. بله اگر باشد در حقیقت نوشتن بله نوشتیمش هیچ گپ نه. بخیره. خب بخیره ما هر چه قبول کرده بودیم و گفتیم که نروند. خب سوال 11. سوال 11. زبان‌های رسمی در سازمان ملل متحد چند تا هستند و کدام‌هایند؟ در اینجا جواب با پرگی قبول می‌شود کامل. یعنی در سازمان ملل متحد چند زبان رسمی است. زبان رسمی عمل میکنن یعنی در سازمان ملل متحد و همون زبان‌ها کدام‌هایند. یعنی اول چند تا بنویسین در برابرش برابر کنین یعنی کدام‌هایند باید بنویسین. از کدام پرتر باشه از همون قبول میکنیم. در حقیقت انگلیسی، روسی، فرانسوی، آلمانی. جواب درست حاضر نیست. گلجهان عالمی 2 تا زبان تاجیکی و فارسی. گلجهان عالمی نه زبان تاجیکی فارسی در وجه تماما نیست. و اینجا سازمان ملل متحد آن میگن که با زبان روسی آن سازمان ملل متحد اونجا این زبان ها بکار نمیرن. ما مسئله 3 زبان انگلیسی، فرانسوی، خیتایی. جواب پرت حاضر نیست. سوالی نزدیک نین. سوالا نفهمو شدن نفهمو هم. چهار تا انگلیسی، نمیسی، فرانسوی، روسی، انگلیسی، آلمانی میگن. فیو هفته. خب جواب درست حاضر نیست. فردوس من انگلیسی، روسی، آلمانی، خیتایی. نه جواب درست حاضر نیست. سوال یعنی زبان‌های رسمی در سازمان ملل متحد چند تا هستند و کدام‌هایند؟ خب وقت بود شد 1 زبان انگلیسی. نه در حقیقت وقت بود شد در حقیقت 6 تا انگلیسی، عربی، اسپانسکی، کیتایسکی، روسکی، فرانسوزسکی. که در حقیقت وقت بود شد بعد جواب شما اومد رسید. معذرت میخوایم یعنی چون که چند بار برادر محمد صالح گفتن که وقت بود شد دیگه جواب قبول نکنین. بنابراین اگر روز قبول کنیم بعد میگن که چی گپی هسته. بنابراین وقت بود شد دیگه اون کسی قبول نمیکنیم بخفگی. خب
ҷавоби ки дурустай, аммо вақт бурчид. Баъди вақт бурчидан ҷавоб омадагия. Англисӣ, арабӣ, русӣ, испанӣ, хитоӣ, фаронсавӣ. Хуб, саволи 12. Апай казан даҷо хел нагиен, иншолло ки оҳиста ёд мегирем. Як нуқта бас аст. Простая принсесса дар дунё тақрибан зиёда аз 7000 забон мавҷуд аст, вале фақат 95 дар он забони давлатӣ шудааст. Бале, вақт ҳам вақт аст. Бале. Саволи дигар, саволи 12. Если в предложении о чём-либо спрашивается, какой тогда нужен знак препинания на конце такого предложения? Савол фаҳмо шуд? Савол агар нофаҳмо боша, копияш мекунем. Боз дар чиз мемонем, метавонем худтон бихонем иш як бор дигар. Ина вақт ҷудо кардем, рафтем. Если в предложении о чём-либо спрашивается, какой тогда нужен знак препинания на конце такого предложения? Не нафаҳмидам. Тоҷикӣ гӯяд. Ака савол ба забони русия ост ба тоҷикӣ гӯемш маъне намекунад. Яъне саволро ҳархела овардагем дар ин барнома. Гоҳ вақт ба туркӣ метавонем, гоҳ вақт ба англисӣ, гоҳ вақт ба тоҷикӣ. Хоб, оилавӣ дар олмон мягкий знак. Не, то ҳозир ҷавоб нест. Ҷавоби дуруст то ҳозир нест. Оҳ, иш урусӣ ҳай, бо урусиро ай, аввалаш набоша, охирша намефаҳм. Мягкий знак не, мо русӣ намедонем. Хоб, ҷавоб нест то ҳозир. Дилшод куҷош ден, Дилшодҷон? Соҳаи забонда хуб ден ку шумо. Хуб ден ва ҳастен иншолло. Хоб, вақт бурчид. Комментарий дигар рӯй накунен, вақт бурчид. Чӣ гуна ки Муҳаммад Солеҳ бародар мега вақт аст. Вопросительный знак. Вопросительный знак меояд. Вопросительный знак. Экрана пеш кунед устоз. Хоб, ҳозир. Твёрдый знак не, вақт, бале. Ҳозир экрана пеш меорем. Шу намоён шидестай? Саволи 12 буд. Если в предложении о чём-либо спрашивается, не окунем, спрашивается, агар савол карда шавад, какой тогда нужен знак препинания на конце такого предложения? Албатта ки аломати савол мегузорем, хеле. Вопросительный знак. Саволи 13 мегузорем. Сколько гласных букв в слове учебная? Зебои усбо ҳама каса лайкро фаромӯш накунен. Бале. Хоб, савол. Сколько гласных букв в слове учебная? Садбак, Сумайхон, ханда. Хоб, оилавӣ дар олмон 3, не. Феё, 3 то не. Гулҷаҳон 7 то не. Улуғбек Шуротов не. Не. Ҷавоб дуруст нест. Ҷавоби дуруст то ҳозир нест. Хоб, дарки ҳақиқат 4 та гуфтен, бигеншон. Яъне касе 4 та мега, 5 та мега, бига ки кадомҳоам. 4 та оилавӣ дар олмон, 4 та кадомҳоам, яъне пирратар. Дарки ҳақиқат у, е, а, я. Бале. Бале, дуруст. Дарки ҳақиқат ҷавоб додан 4 та. Хуб, ҷавоба нишон метем. Ҷавоб 4, яъне 4 та. Саволи 14 мехонем. Саволи 14.
Хоб, убери букву из слова краска и получишь новое слово. Какое? Фамоши савол. Убери букву из слова краска и получишь новое слово. Какое? Аз ҳамин калимаи краска як ҳарфро бигирен, як калимаи дига пайдо мешавад. خب دلشاد جان یکم با فکر نوشتن. بله کاسکا. بله دلشاد جان نوشتن کاسکا. درسته کاسکا. سوال دیگر را میخونیم. خب جوابش کاسکا. سوال 15. Какое слово спряталось в угроза? Какое слово спряталось в угроза? Дар калимаи угроза кадом калима пинҳон шудагист? Кадом калима баҷо шудагист? Дилшодҷон гроза навиштен. Гроза чӣ маъне дошта боша? Ман рости аз ҷое ки савола пайдо карда будам, ин хело омадагӣ набуд. Гроза шумо навиштен. خب درک حقیقت روزا نوشتم. ولی روزا است. روزا. خب درک حقیقت. جوابی درک حقیقت قبول کردیم. روزا. سوالی دیگر را میخونیم. سوالی 16. سوال 16. How many parts of speech are there in English? سوال با زبان انگلیسیه. باید با زبان انگلیسی جواب دهید. How many parts of speech are there in English? دلشاد جون من سراسیمه شدم. روزه را گروزه نوشتم. خب هیچ گپ نداره. خب سوال منتظریم. سیمپلمن همینجا هستین. دلشاد جون. خب با کی از در درس‌های ما اشتراک میکنن؟ جونیک شویف. خب اولوی در علوم ما کدام میگیریم؟ انگلیسی ایمون نیست. سوال ها اردلاش آمدگیان. از دیگه سوها هم هست، دیگه زبون هم هست. ایمان را قبول نمیکنین. دلشاد نوشتن ایمان را قبول نمیکنین. اگه در اینجا یکم از کی اومد؟ درک حقیقت اومد. روزا. نمیتونیم. ما متوجه که ما هم همین خیل نمیفهمیم. میشه فهموید. بگذارو نمیشی سوالا. یکون جواب نیست. How are you? اویلای توجیکی در مسکوا. How ایخی نوشته نمیشه و How این ایخی نوشته میشه. زمینیسی رویتون میکنیم. How are you? I'm okay and you? خب سوال جواب نیافت فکرم. There are 3 parts in English speech. نه جواب درست نیامد. جواب درست پیدا نشد. در که حقیقت noun, pronoun, verb. خب adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. خب بله درسته. درک حقیقت درست. سوالی بود که چند تا هستن باید عدد چه میگفتین. خب بازم عدد با همش نوشتین روی کردین. درسته. جوابی درک حقیقت قبول شد. درک حقیقت بعدا نوشتین 8 تا. خب 8 تا 8. بله. خب در بعضی جا 9 تاش میگه. یعنی ارتیکل هم خوش میکنه اما در بسیار جا 8 تا میگه. خب سوال 17. What are the 8 parts of speech and examples?
یعنی همون 8 قسم که گفتن کدامهان علاقه نامبرشون کردن. ما سوال من این بود که گفتیم اگه یکم رو عدد چه بگن دیگه بعد سوال چکنیم. بنابراین نامبرشون کردن verb, noun, pronoun, adverbs, adjective, preposition, conjunction, interjection. سوال 18 هم میگذاریم. این سوال برای هم خود. سوال 18 هم سه فعل از زبان انگلیسی گوید. سه فعل یعنی سه کلمه بگوید که فعل باشه در زبان انگلیسی. صدبرگ سبب انگلیسی نتین همه برآمده است توجیکی تین. سوالو اردلاشن افای صدبرگ سوالو اردلاشن. یعنی کانال زبان آموزی های باید زیادتر سوالو از ساحه زبان باشن. نه که دیگه ساحه هم هست اردلاشن سوالو. وقت گفتن کشوین که در سرخون زیبا بله. خب ما نمیدونیم همه تبریک کرده میشنیم. بازی با سوال دیگه میان. در که حقیقت سی بی لاف درست. یکم در که حقیقت جواب دادن. درست. سوال دیگه در نگذاریم. have has you. خب اینجا دو تاش فعل یک تاش چیه جونشینه. سوال 19 هم سه اسم نام از زبان انگلیسی بیاد. یعنی سه کلمه بگین که اسم باشن. سه کلمه بگین که اسم باشن. جونیک شو گو سپیک سی و سوال پیشکنی در فیلم اویلوی در اونم بابا یک گفتم که سواد تمامه شده. خب در که حقیقت بوک هام پن. جوابی در که حقیقت قبول شد. در که حقیقت خب سوال 20 سه جانشین یعنی پروناون. سه جانشین از زبان انگلیسی گوید. یعنی پروناونز. سه جانشین از زبان انگلیسی گوید. جونیک شویف got cat cow. و چه اسم میخوان در که حقیقت در پیشتون شیشتگین چی؟ نه من در که حقیقت نمیشتستم. WW بهار سلام علیکم سلام خوش آمدین WW بهار. اویلوی در آلمان ورد برادم بگی اکت دستر خودی با نه ممکن نیست حسد برگ. خب سه جانشین پروناونز از زبان انگلیسی گوید. Hello okay WW بهار. Hello my friend. Hello بهار. How are you? Welcome. دنیا ورد UVI. جواب دنیا ورد قبول شد. از اول آیا اکرام بینیم یا که چی نشوه. دنیا ورد جواب دادن. جوابشون قبول. جوابتون قبول دنیا ورد. سوالی 21 سوالی 21 کلمه adverb, adjective, preposition را با زبان تاجیکی ترجمه کنین. adverb, adjective, preposition با زبان تاجیکی. استاد اینترنتی ما سسته دیر میاد. بله همین خیلی بعضی وقت اینترنت از روی سستی اینترنت در بعضی ها تیز میره در بعضی ها سست میره. ظرف صفت پیشویند. صفت بله در که حقیقت جوابتون درسته. در اکران دیده باشین یکم در که حقیقت نوشتن. در که حقیقت خب ظرف صفت پیشوند هم هر دو شکست. یعنی دلشد جون جوابتون درسته. جونیک شویف جوابتون درسته. خب سوال بعدی را میخوانیم. سوال 22 چنکشک یعنی با زبان روسی پلیسوس با زبان ترکی چی می شود؟ با زبان ترکی چی می شود؟ پلیسوس.
чангкашак ё ки ҳамон пилесос ба забони тоҷикӣ ба забони туркӣ чӣ мешавад? خب دلشاد جان سپرگه نه درست جواب نیست حاضر صدبرگ سر بهار آمد صدای بلبل آمد خوش آمد زیبا یوسفова 20 نفریم لایک 11 تا لایک رو فراموش نسازید لایک شما 13 تا نوشتید در من 9 تا نشون دید دلشاد جان الکتریک سپرگه بله الکتریک سپرگه می شود الکتریک سپرگه جواب دلشاد جان قبول شد الکتریک سپرگه خب الکتریک سپرگه سوالی 23 دا میگذاریم ترک ها چرا بردک میگویند بردک چرا میگن ترک ها بردک چرا میگن بردک استکان خب در اکران دیده است باشید یکم جواب دلشاد آمد دلشاد جان فعال هستند و улуғбек шӯратов стакон نوشتن بله درسته بسرانجام بردک میگویند نه بردک با فیلم در بسرانجام در روسی با فیلم بردک میگن اما در ترکی بردک استکان میگن بردک مردک میگن علمانی گفتن خب بردک استکان بله سوال دیگر سوال 24 کلمه ترکی کلاک با توجیکی چی ترجمه می شود کلاک کلاک با توجیکی چی ترجمه می شود کلاک دلشاد جان معلم لیکن من برای فرهاد زیق شدم هر وقت میمون بله من هم زیق شدم یعنی ما گفتیم که جواب هر تون قبول کردیم نباید خفه میشیدن خب دسترخوانی زیبا گوش یکم از دسترخوانی زیبا اومدن خب از دسترخوانی زیبا رو قبول نمیکنیم چون که صاحبش هم میدونه دلشاد جان گوش دلشاد قبول میکنیم اگر چندی تشکر باید دسترخوان زیبا میگیم برای حضور جوابیشون خب گوش میشه بله گوش خب کی باشد سوال دیگر رو میخونیم سوال 25 все в России знают слово дурак а что оно означает в Турции سوال فهموشید все в России знают слово дурак а что оно означает в Турции نمیشود دسترخوان زیبا گفتن نمیشود نشود خیلی بشوانه نشکه دسترخوان تقبوزی نشود کازان تیجی دسترخوان زیبا سوالا را ازیاد کرده چی نه ازیاد نکرده که اپای کازان تیجی سوالا را دیدگی هم نیسته ازیاد هم کردگی نیسته اما خوبه که به همه معلوم یعنی ما سوالا از جانی ما شیدسته باید که ما خود جواب نتیم خب دنیا ورد جواب دادن یکم استانوفکا خوب با توجیکی ایستگاه دنیا ورد تشکر زیاد دنیا ورد استانوفکا بله ایستگاه ابطال نه چی میشوه ایستگاه میشوه ایستگاه استانوفکا فیلم معلم حساب کنه ای دسترخوان زیبا دسترخوان زیبا قهر کرده روک не قهر نکنین خب все в России знают слово дурак а что оно означает в Турции оно означает остановка яъни истгоҳ саволи 26 калимаи туркия ба забони туркӣ нависед калимаи туркияро калимаи туркияро ба забони туркӣ нависед www Bahor Sadberg İAP'y Türkiye'de ya Alman'da
Yapon Türkiye'de yolunda. Gulcahan Durak. Durak چی نیست؟ Durak savol kadar deyim. Manuş astanovka yok şid. Dilshod jon Türkiye bale. Javobi Dilshod'a qabul mekinیم. Durust javob dadan. Dilshodam peshsaf shidestsan. Tabrik. Dastarxon zebo Türkiye navishtin. Ay dastarxon zebo ro qabul namekinیم. WW Bahor Türkiye durust navishtin. Xo'p, savol digar mekhonیم. Javob qabul shud albatta Dilshod jon. Xo'p, savoli 27. Avvalin namoze ki ba payg'ambar sallallohu alayhi vasallam farz gardonida shud. Ya'ni yakım namoze ki farz shud dar gardanish va amon namoze xondan kadom namoz bud? Участие мехон Дилшод дар пеши муаллим шиштай чи то савола хондана нависта. Дастархон зебо ҳол қабул накарде, на? Ҳоло қабул накардем. Фею фармад ра ҳама дар инҷо савол ҷавоб доранд муаллим. Қабул кунед аз дастархон зебора. Хуб, аз ин пас қабулш мекунем. Бо дархости апай фею қабулш мекунем. Дунё вол аср нодуруст, чизои муфид хуфтан нодуруст, оилави аср нодуруст, Баҳор бомдод нодуруст, Дилшод аср нодуруст, Фотима бомдод нодуруст, дар ки ҳақиқат шом нодуруст, Дилшод бомдод нодуруст, Дилшод пешин. Дилшод ҳамаи намоза наиштем. Пешине, бале, пешин. Ҷавобтон қабул шуд. Якум намозе ки фарз шуд, пешин аст. Хоб, Гулҷаҳон Олами пешин нависем, дурустай. Чизои муфид пешин, бале, дурустай. Аммо аз Дилшод якум омад, қабулш кардем. Пешин, намози пешин аст. Саволи 28. Пойтахти Фаластин кадом шаҳр аст? Пойтахти Фаластин. Дар ки ҳақиқат Дилшодҷон пешсаф ҳастанд, ҳаракат кунем. Дунёвор пойтахти Фаластин. Хоб, Сирия не, Париж не, Дилшодҷон Қудс, бале, Қудс аст. Дилшодҷон боз ҷавоб додан. Хоб, мегзарем ба саволи дигар. Саволи 29. Шаҳри Макка дар кадом сол фатҳ карда шуд? Шаҳри Макка дар кадом сол фатҳ карда шуд? Марҳамат. Вақт ҷудо мекунем. Савол камтар душвора фикр мекунам. Фозилҷон Official салом алайкум. Ва алайкум салом, хуш омадем. Фею 520. Ҳозир бистем ки қариб ба филм қариб овардем чун. Хуб, инҷа ба соли ҳиҷрӣ будааст, мелодиш набудааст. Соли ҳиҷрӣ қати чанд будааст? Соли ҳиҷрӣ қати будааст. Садбарг Дилшод хонатон баҳай устод. Дилшод хаки хона камтарак одам бисёр омад, агар росӣ нишон дода наметавонам хонара, маъзарат мехоҳам. Инҷа Дилшодам шиштагиай, ана апай Садбаргам шиштагиай. Хоб, апай Баҳорам ҳастай, апай Очаи Сумайяхонам ҳастай, ҳама ҳамиҷаанд. Фею ҳамиҷа аст, Фирдавс Моминов аст. Хоб, дар ки ҳақиқат аст, ҳама ҳамиҷа ҳастанд. Дигар ака камера наметавонам тобутам мисли нишон будам. Хоб, Садбарг Баҳор. Марьямҷон устод як кулӯч бутен силкамоно. Ростия ки дар эфирои мо кулӯч дода намешавад, маъзарат мехоҳем. Дигар савол вақт тамом шуд, бале. Ҷавоб пайдо нашуд ба фикрам. Як лаҳза бор бинам. Улуғбек Шуратов 632 не ҷавоб наёмад. Хоб, ҷавобаш 8 ҳиҷрӣ аст. Дар моҳи Рамазон 8 ҳиҷрӣ фатҳи Макка.
8 هجری اگر در بالای 622 مونیم 630 میشه، اما در اول گفتیم که جواب با میلادی نیست، با هجریه. به همون خاطر از اون کس میلادی را قبول نکردیم که یکون کس خفه نشه. سوال سیوم، قصه نوح علیه السلام با فرزندش در کدام سوره آمده است؟ قصه نوح با فرزندش در کدام سوره آمده است؟ خب فیو کسی پیش قدمه قنشه زنه ای دلشد قطی فرهاد فقط همیتا حاضر جواب قطی داداری ما با بله مریم جون ایجاد بلوگیروی نو آمده استن پچقتان میکنیم ما بهار صدبرگ سبینکه بلوگیروی نو. خوش آمدین مریم جون. صدبرگ صدا چی به استاد کلوچتانه ما میخریم ها که از کلوچه حاضر ما شکلات نه که میگیم نخیره چون در که حقیقت علم رو نه دنیا ورد سوره نو نه بهار موعود نه دلشاد جان نوح نه. خب در کدام سوره آمده است همین قصه نوح با فرزندش؟ دنیا ورد بقره نه مردم اینجا کنکورس اینجا سیلکمونی نیست. بله اینجا سوال جواب برنامه سوال جواب. فردوس مونی استاد جواب پیش از سوال می آید. جواب پیش از سوال می آید. خیلی سوال خودش نامده کو جواب. خب این جواب نه آمد رسید. چیزهای مفید سوره هود. بله سوره هود است. هود چیزهای مفید. چیزهای مفید جوابتان قبول شد. صدبرگ چوبا همه کانال میتید شما نه سبب چیست؟ سبب روسی هم چیز دوست ندارم همین قدر یعنی معنی کلوش دادن معنی نداره که یعنی مدیراتور میشوینده در اون کانال مثلا مدیراتور یعنی قریب بگیم حق و حقوقی صاحبی همون چی را داره کانال بگیم یعنی ما با او خاطر نیا با خاطر میگیم سلکنه یا مردم متوجه چی باشن سوال ها باشن. خب سوال 31 در مابین زمین چی جایگیر است؟ در مابین زمین چی جایگیر است؟ زیبا برا سلکه کانال ما بیار اصل. خب زیبا دسترخوان زیبا همینجا بودن سلکه دارن اگر از یکون تاتون لازم باشه میتونن دسترخوان زیبا بیارن بمونن یک کم تر بیسته با خودشان کروش کنن. دسترخوان زیبا همینجا هستین کدام اگر خواهش کرد برین سلکش بیارین مونین باز کروش کنین. خب هوا آب نه صدا دمون نه یادرو نه. خب اساسی زمین نه یادرو نه اساسی زمین هوا نه. سوال منطقی است. سوال منطقی سر شدن هوا آب نه اساسی زمین نه. سوال منطقی مریم جون زیبا جان برا ایمه را بیار اصل اوینا یک کسی را آوردن که دسترخوان زیبا ای مریم جان بود است. افای مریم جان خوش آمدین. 27 نفر شدیم 28 شدیم 26 نشان دویسته بود 28 شدیم. خب کارتوشکا آدم همینجا هسته آخی نقره آفتاب کمر نه همه کسا بدروین مهمون شوین لایک مونین کمین مونین مرا میشم. خب دسترخوان زیبا باید کروش کنی. مریم من مهمان شدم 26 بودم خودم بودم. خب جواب پیدا نشده
дар мобайни замин чӣ ҷойгир аст пайдо нашуда? Гуфтем саволи мантиқӣ аст. хоб ҷавобро нишон метем, дигар комент рӯй накунем, на сталба. дар мобайни замин ҳарфи м ҳаст. м ё кунем калимаи замина замин ме ҳарфи ме аст. фаҳмошед? хоб саволи дигаре нишон метем. саволи дигари саволи 32. инами Дилшодҷони қатъи монайи даҳми ҷастак. инами Дилшодҷон 15 гӯсфанд дошт. ғайр аз 14таш дигараш ҳамаш вафот кард. пас чандтояш вафот кардааст? ҷавоб. мунтазири ҷавоб ҳастем. Дилшодҷон 15 гӯсфанд доштан, ғайр аз 14таш ҳамаш вафот кард. пас чанд гӯсфанд монд? дар ҳақиқат як. бале. ҷавоби дуруст як аст. як. дар ҳақиқат як. учасмахон як. учасмахон як. баҳор як. хотима як. бале. дуруст. хоб саволи дигарро мехонем. саволи 33. дар тахтаи шоҳмот чанд чоркунҷа, яъне хонача, чанд чоркунҷа аст? ман гӯсфандон хабар надорам. алхи шумо хабар надорем, барвақт аллакай якташ вафот кардааст. хоб дар тахтаи шоҳмот чанд чоркунҷа, яъне чанд хонача аст? ҷавоби дуруст ҳозир нест. ҷавоби дуруст ҳозир нест. дар сархон зебо силка мондем, бо курш кунем, на? ҷавоби дуруст ҳозир нест. Дилшодҷон ҷавоби дуруст додан. на як гӯсфанд дар даст додан, аллакай ҷавоби дуруст омодаста. хоб 64 хонача дорад. хоб ҷавобро нишон тем. 64 хонача. саволи 34 мехонем. 34. мушқапакеро гӯяд ки 5 ҳарф дошта бошад. яъне як мушқапака гӯяд ки аз 5 ҳарф иборат бошад номаш. хоб зебо муаллим не мара. ай муаллима мондан. ай шуморо мондагиям ку 29 шиден. Мариямҷон 29 шиден. хоб кур кардасам. улуғбек Шоротов қапон. не дунёвор пишак. бале дунёвор гурба аст. гурба дунёвор дуруст. ташаккури зиёд. саволи дигарро мехонем. хоб ҷавоби ин чӣ буд? гурба буд. гурба пишак, яъне аз 5 ҳарф. саволи 35. дардеги аз ҳама калон чӣ намеғанҷа? дардеги аз ҳама лимб чӣ намеғанҷа? китоб. дар сархон зебо гуфтем ки шумо ҷавоб натен. аз феюро қабул мекунем. агар абқай фею розӣ боша. даҳнак, яъне даҳнаки ҳамун дег намеғинҷа. абқай фею ташаккур. бале даҳнак сарпӯш намеғинҷа.
фею не ма розӣ не. ай дастархона қабул кунӣ. аки дастархона миҷайдга ай шуморо қабул кунам ки шумо меҳмон ҳастед. хоб 35 буда 36 саволи 36 саволи 36 аввалин бор картошка дар куҷо пайдо шуд? бале якум дастархони зебо ҷавоб додан. хуб дастархони зебо гуфтем сабабша дар ки ҳақиқат замин. бале саволо мантиқӣ гуфта будем. саволои мантиқӣ буданд дар ки ҳақиқат дуруст ҷавоб додан. хуб замин бале дар зери замин пайдо шудааст. саволи 37 пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам баъд аз вафоти ҳамсари аввалаш уммулмуъминин хадиҷа разияллоҳу анҳо аввалин касе ки бо ӯ издивоҷ кард кист? яъне вақте ки ҳазрати хатиҷа ҳамсаршон разияллоҳу анҳо аз дунё мегзаранд пайғамбар баъдан киро ба занӣ мегирад? яъне якум нафар киро мегирад? ойша не, робия не, уми кулсум не, ойша не, уми ҳабиба не, ойша не, ҳафса не, зайнаб не. ҷавоби дуруст ҳозир нест. ман ҷавобтон қабул мекунед ё не? майла бифармоед. дастархон зебо ҷавобтон қабул мекунем ба шарте ки аз саволое ки мо тайёр кардем надида бошед. агар иншоалло ки гумон дорем ки дидагӣ нестена барои мардум ягон фикри чӣ накунад ба хотири гуфтед. дар ки ҳақиқат зайнаб не, дилшодҷон осия не, зебоҷон қабул мекунанд. не 03 ба фикрам зани аввалашон хатиҷа набуд. зани аввалашон хатиҷа буд. N03 зани аввалашон хатиҷа буд. توبه ندیدم. خیلی جواب نمیدیم. دیمو بواره داریم که ندیدیم برای مردم ها گفتستیم. خب معلم درتون محکم بیچاره ای کجا دیدن؟ بفرمایید جواب تین کی دسترخوان زیبا اگر بدونین جواب تین. جواب نیست. جواب نشون تیم. زیباشون من جواب دادن گیره. کجا شدین دسترخوان زیبا جواب داشته باشین نویسین. اگر نداشته باشین جواب نشون تیم وقتی مردم نگیریم. حریص نه. مریم استاد اینجا همه نمیدونن که شما قطعی دسترخوان زن شوهرن. خب دلشوجون صافیه نه، صالحه نه، میمونه نه، میمونه هم نیست. دسترخوان زیبا میمونه نوشته، میمونه نیست. مریم خب زیبا تقوی داری گبزک. فیو منو شما دفعه جوایریه نه. خب پیدا نشید جواب پیدا نشید جواب نشون میتیم. سودا است. سودا رضی الله عنها. سودا لذت سلام سلام و علیکم سلام. لذت خوش آمدین. کی دسترخوان زیبا آز بیسیم من خودم میرم کانال اپای لذت بیاریم.
ваъдашон карда будем. Бисёр канали хуб доранд. Ана дӯстон метавонед дастгирӣ кунед ин апаро. хоб ба канали дунёи забонҳо ман шумо дашидагӣ ҳастам апа, аммо ин канали дунёи русим аст. хоб ина ба инам шидем шумода. ҳамин канали апаи лаззатро дастгирӣ кунем. бисёр канали хуб аст. хоб савда нишон додем. Тамом. хоб саволи 38 нишон метем. саволи 38. муддати ҳомиладории фил чанд рӯз аст? муддати ҳомиладории фил чанд рӯз аст? яъне аз одам, яъне аз модарҳо бигем занҳо 9 моҳу чанд рӯз аст? 9 моҳу масалан 9 рӯз аст. аммо аз фил чанд рӯз аст? дар ки ҳақиқат 40 не ҳозир кӯбести ман бинамаш ки хоб дастархони зебо 810 рӯз навиштанд. ҷавобшон дуруст аст. намедонам қабул кунем накунем. дастархони зебо ҷавобтон дуруст аст. 810 рӯз медонистенш ё ки через кардем? дастархони зебо қабул ҷавобтон. хоб фирдовс муъминов низ 810 навиштен. ҷавобтон қабул. бо қабул намекунед. қабул кардем. дастархони зебо гузел софра қабул кардем. ман медонам через накардам. хоб аммо саволи 39 мехонем. 39. саволи 39. мусалмонҳо аввалин бор иди рамазонро дар кадом сол ҷашн гирифта буданд? дар инҷа ҳарфи дера фаромӯш кардем. мусалмонҳо аввалин бор иди рамазонро дар кадом сол ҷашн гирифта буданд? хоб марам нависонам. фирдавс муъминов якум дастархони зебо навиштан. ака аз вай қабул кардем. устод ҳамун дарсотонро ҷогаҳ кунен. охи итари бадам нея ки деи ки дастархони зебо худаш медона ин савола, ба хотире ки ман саволаро ҳамин рӯз пешаи эфир тайёр кардагӣ ҳастам. яъне вақте ки ман саволаро тайёр мекунам дар дига утоқ ҳастам, дар дига комнатам. хоб дар ҳақиқат 622 623 дилшодҷон 623 навиштен. ҳозир ку бинем ба милодӣ чанд мешавад. савол ба филм ба ҳиҷрӣ аст. бале дилшодҷон ҷавобтон дуруст аст. 623 милодӣ. якум бор мусулмонҳо рамазонро 623 милодӣ ҷашн гирифтагӣ ҳастанд. хофию муаллим ман фахр мекунам ки занҳои мо пешқадаманд. беҳтарин дастархони зебо чой гумони бад мекунед. ман аз донистаи худам мегӯям. беҳтарин бидонен ҷавобтен. якумш ки мо шӯхӣ мекунем, дуюмш ки мо рост мегӯем, ҷиддӣ мегӯем, барое ки мардум мегӯям гумони чӣ накунам. хоб якум ман навистам. дар ки ҳақиқат ҳозир мебинем 623 623. агар шумо навишта бошед ай шуморо қабул мекунем. хоб дар ки ҳақиқат 623 баъдан дилшод 623. бале рост мегӯем.
در حقیقت درست میگین، من ندیدم. بله از دل شده یک تشخر میزنیم مزرشه. در حقیقت درست، معذرت میخواهیم، خطاگی از جانب ما شده. کازم تجد هست در خانزی استاد راست میگه، ما شوخی میکنیم دیگه، کم کم راست میگیم. خب خب سوال آخران در برنامه 40 سوال قسمی نهم. سوال 40: آن چیست که در آتش در نمیگیرد؟ خب یعنی نمیسوزد و در آب غرق نمیشود. چی است وای؟ در که حقیقت یکم نوشتن یخ. بله درست میگم. در که حقیقت درست نوشتین. خب بعد شما خاکستر نوشتین، نکیم از جایی که ما سوال پیدا کردیم چی بود؟ یخ بود. خب دوستان گرامی، در همینجا برنامه 40 سوال به پایان رسید. این بود قسم نهم و یک هفته دیگه می شود، یک بار دیگه می شود قسم دهم. بعد به همین جنبست میکنیم. خب حاضر غالب رو اعلان میکنیم. اگر اپای موضوع عزیز و اگر همینجا باشن خواهش میکنیم اگر چی بنویسم برای غالبی امروزه. خب برنامه 40 سوال قسم نهم دنیا ورلد. 3 سوال را جواب دادن. در حقیقت 4 4 4 12 14 با 14 سوال جواب دادن و صدبرگ 1 اولغبک شهرتوف 1 فرهاد تجی 1 گلجهان او 1 سیمپلمن 1 جونیک شویف 1 اوچه سمیه خان جه 1 نوشتیم. با فیلم خط زدگیم دلشاد جان 9 و 9 سوال جواب دادن. چیزهای مفید به 1 سوال، فیو به 1 سوال و دسترخوان زیبا به 1 سوال جواب دادن. خب غالب امروزه درک حقیقت به 14 سوال جواب دادن. 14 سوال درک حقیقت. خب نامشون اینجا می نویسیم. درک حقیقت یک بار دیگه هم به 14 سوال جواب داده بیان. امروز هم باز به 14 سوال در برنامه 40 سوال قسم نهم. خب دوستان گرامی، در اول افیر گفته بودیم که نه پجان شوخی را میبردارد پجان کزن. در حقیقت از همتون میندارم. الله نگهبانتون. به کانال ما هم مهمان شوید. رحمتی کلام سلامت باشین. دلشاد جان معلم شب خوش به همه. شب خوش. بای بای. مایلش که دلشاد جان خوش آمدین. اپای فرزه خداحافظ. که برادرو در اول افیر اعلام کرده بودیم که اپای موضوع عزیز و گفتن که کسی که غالب آمدن یعنی 500 روبل میگذرونشون. بنابراین در این برنامه درک حقیقت غالب آمد. درک حقیقت از شما خواهش میکنیم در زیر همین ویدیو کامنت بنویسین که من غالب آمدم در همین برنامه و اپای موضوع عزیز و می نویسه براتون. برای که من این اپ را مثلا نه اینستاگرام یکون چیه مثلا ندارم. به هم خاطر در همونجا نویسین که من غالب آمدم. بعدا و یا می نویسن که یا مثلا کارتمونن یا که رقم کارتمونن یا رقم تلفنمون. خوب چیزی که خودشون پیشنهاد کنن. به خاطر که هفته گذشته گفتن که کسی غالب آمد بگین من میگذرونم.
خب فاطمه زهرا تبریک. در حقیقت казан теҷаи паноҳи ҳаматон ба Аллоҳ. Ман рафтам. Майли шабҳаи казан хуш омадед. Ташаккур барои омадантон. Фею Дилшодҷон, Шабои Раҳмонӣ, Очаи Сумайяхон, Фарҳод кани қаҳр кард. Намеояд дига. Очаи Сумайяхон, табрик ба шумо. Дастархони зебо. Дӯстон, дар омада видеои нав хабар гирем. Дар ки ҳақиқат фаҳмо шуд. Дар зери ҳамин видео нависен ва агар апай мавзӯъ набошанд ҷавобтон медиҳанд. Зеро ки апай мавзӯъ гуфтанд ки ин ҳафта шумо мо ба гарда мегирем. хуб хеле ҳафтаи ояндаш ҳам як нафар дига ба гардан гирифта буд ба фикрам, аммо до ёдам намондааст ки аст. хуб агар боша он кас хуб, масалан агар ҳамон одам боша хуб, набоша боз ҳамон 40 сомоне ки буд ҳамонро пешниҳод мекунем. яъне ҳафтаи оянда 40 савол бо 40 сомон. хуб дӯстони гиромӣ, Фею Сумайя Фарҳод бисёр ҳозирҷавобанд. Фею Сумайя Фарҳод бисёр ҳозирҷавобанд, дар бисёр дарсҳо иштирок мекунанд. Бале, бисёр дарсҳода иштирок мекунанд, аммо хуб як камтарак нофаҳмӣ шуд, шояд малол шудагиян. Дастархон Зебо муаллим дар омада видеои нава нишон диҳед. Видеои нава ина дӯстони гиромӣ, самбуса буда бениҳоят ба дараҷаи олӣ бениҳоят, дига намедонем чӣ хел тавсифш кунем, васфш кунем, ба мазза буд. айби интернет бошад ки чӣ бошад часпидаги видео. خب در جور است نظر خود زیبا معلم در آمده ویدیوی نوی من نشون دید. خب نشون دید فیو من جه فیو اپا فیو نفهمیدم من جه نوشتین کازن تجه من میدونستم که نمیبرم نکی استاد دستگیری آمدن. تشکر زیاد پای کازن تجه سلامت سربلند باشین. فیو من معلم من نفهمیدم که فیو من نوشتین. Сумайяхон Сабрина, Очаи Сумайяхон, Фею ҳо медонам ҳама каналҳоро дастгирӣ мекунанд, медонам. Бале инсони хуб ҳастанд ки Фарҳод. Фею шояд дарси дига биёяд, ман фикр мекунам ки кор доштаанд. Фарҳод бисёр бачаи оқилу доно ҳастанд. Бале шояд ягон кор баромад, ягон чӣ баромад, иншоалло ки меям ба. Устод таъриф кун акӯ ки баъди эфир бо чӣ мешавад, Аллоҳ медонад. Рост мегин апай казан. апай казан ба филм дар хеле соҳаҳо, яъне хостан соҳаи занашаварӣ дар ба фикрам хеле мутахассиси калон аст. Фею ман муаллим. Фею ду бор шуд ё се бор шуд ман менависем. Фирдавс мино ҳаматон дар шаби хуш. Худованд нигаҳбонтон бошад. Ман рафтам. Майлиш хуш омадем ки Фирдавс Муминов. Фею муаллим, ман имрӯз комментотона хондам, хурсанд шудам. Имрӯз ҷавобҳоро қабул накардем. Ай Зебоҷона, гуфтам чашм кардамтон. Яке ба хотири қабул накардем ки гуфтам як мардум ягон фикр накунад. Масалан Фею чизе навиштин казан теҷа да мутахассис ранги ҳанҳои занҳои навиштам, занҳои дигар охир. Саломат бошин апаҷон.
خب در که حقیقت اگر همینجا باشین یک بار دیگه اعلان میکنیم. در که حقیقت برنامه امروز اپهای موضوعنا به گردن گرفته بودن. در زیر کامنت در زیر این ویدیو کامنت مونین انشالله که جوابتون میتن. خب دسترخوان زیبا خوشبختی در پول نیست، خوشبختی در یکدیگر فهمی است. بله کازان تجه زیبا جون استادم معلم نگو آخی چی بگم. خیر برادرها و اپاها و خواهرها و دوستان به همین افیر امروزه ما به پایان میرسه و تا افیرهای نوبتی خداوند نگهدارتون باشه. فیو معلم درس دیگر من به گردن گرفته بودن. فهمو شما بوده نه دویم نفر. فهمو اینجا خیلی می نویسیم اونو که فراموش نکنیم. خب اینا دوستان گرامی برنامه آینده را 40 سوال آینده را اپای فیو به گردن گرفته گیرن. کسی که غالب آمد این اپای فیو 500 روبل چیکار میکنه میگذارونه شما. در که حقیقت بله استاد فهمیده میلش به همتون خوبی خوش سلامت باشین. به شما نیز خوبی خوش فیو 500 روبل بله گفتیم. دسترخوان زیبا ها پاجون کازان تجه سنم هست کو بابای غفار میگه کو فیو ایخا من کردم که نفهمیدید. ایخا من کردم برای همین نوشته من فهمو رحمتی کلان اپای فیو. تشکر برای دستگیریتان. اپاجون کردن خنده اوچه سمیه خون پناهتان به خدا برای خدا خوابای رحمانی. سلامت باشین اوچه سمیه خون با شما نیز خوابای رحمانی. خدا نگهدار به همه شبای رحمانی با شما نیز شب خوش. اپای فیو استاد سوالا رو در واتساپ ما پرتوین زیبا جون تغیی کنه خب رحمت به شما معلم. سلامت باشین. رحمت به شما که آمدین اشتراک دادین. استاد شما در استانبول هولیم بله در ترکیه. خیر پاجون فیو در امانی الله باشین. خوبی خوش. خب در همینجا خیر خوش میکنیم. تشکر از همتون برای اشتراکتون. ای مردم بیدار پناهتان به خدا تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. کامیاب و سربلند و تنصیحت باشین. خب افیره قد میکنم که